Welcome back, dear students. Today it is second lesson, second lecture about gender, caste, and religion. Social science part second. It is fourth chapter. कल के लेसन में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा. जेंडर के बारे में हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, सोशल ओपिनियन क्या है, रूल्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोसाइटी ने क्या किया है. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. इसका पार्ट सेकंड है. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, इनको टैकल करने के लिए पावर शेयरिंग का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए. एज यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं कि ये जो रिलीजन है एक बिलीफ है, कोई किसी पे भरोसा करता है, कोई किसको सुपर नेचुरल जानता है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम्स है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है और ज्यूज है. तो जो बहुत सारे रिलीजन्स जिनका आपको इंट्रोडक्शन है या बहुत सारे होंगे जिनका आपको इंट्रोडक्शन नहीं होगा. तो सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया जो है इट इज मल्टी, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं. बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली स्टेट ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है. नो ऑफिशियल रिलीजन. तो किसी एक रिलीजन की बालादस्ती ऑफिशियली नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो फॉर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो. हाँ, एक चीज है कि जो मेजॉरिटी है वो हिंदुइज्म की मेजॉरिटी है. दूसरे जो रिलीजन्स हैं उन्हें रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में कहा जाता है. तो जब तक इस चीज को टैकल करने के लिए ये जो देखा कि आयरलैंड की मिसाल, आयरलैंड में जो दो ग्रुप्स थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, जो क्रिश्चियंस थे, उनके दरमियान जो क्लैशेस हुए, उन चीजों को टैकल करने के लिए, रिलीजन के मामले को टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स थे, जो माहिरीन वो कानून थे, उन्होंने ये पहले से देखा जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है, वो भी एक किस्म के इसका इलाज उन्होंने ये किया है कि हर एक को अपना रिलीजन जो है ये फॉलो करने की इजाजत है, प्रोपोगेट करने की इजाजत है. इसके मुताबिक जो है वो फैमिली लॉज वो चलाने की इजाजत है. लेकिन उस वक्त तक जब तक ये कन्फेडरेशन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से न हो, अगर कहें कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी रिलीजन टकराता है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, वहां पे रिलीजन नहीं चलेगा. तो इस मामले को टैकल करने के लिए सेक्युलरिज्म जो है वो अडॉप्ट किया गया है. सेक्युलरिज्म में रिलीजन हर एक ग्रुप का या हर एक इंडिविजुअल का उसका प्राइवेट मामला है, लेकिन पब्लिक लाइफ में उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही मानना है. तो इसमें इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं. हमने देखा कि पार्टीशन के टाइम पर लाखों की तादाद में लोग इसी रिलीजन के नाम पे ही इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आया. पाकिस्तान ने अडॉप्ट जो इस्लाम किया, लेकिन इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट रही. वो उसमें अगरचे हिंदू की अक्सर हिंदू मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, लेकिन ऑफिशियली हिंदुइज्म रिलीजन इसका नहीं है, बल्कि ऑफिशियली वो सेक्युलर है. वो प्राइवेट मामला है उनका, जो कोई यहाँ पे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है. तो लेकिन इसमें डिविएशन जब होती है तो फिर रिलीजन जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्रिमिनलिज्म पैदा हो जाता है. सुपीरियर जो समझता है कोई अपने मजहब को, दूसरे को इसमें लाने की कोशिश करता है, दूसरों पे इसको थोपने की कोशिश करता है, दूसरों के मजहब को चैलेंज करता है, दूसरों के जो बिलीफ्स है उन्हें ऑब्जेक्शन करता है. तो यहाँ पे कम्युनलिज्म शुरू होता है, जो 1947 से पहले भी थोड़ा बहुत था,
لیکن اس کے بعد آج تک انڈیا اس سے باہر نہیں نکلا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل یہ جو مسلمانوں کے لیے ایز پر ریلیجس بلیف جو ہے گائے کا گوشت جائز ہے، لیکن ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنلی اس کا کیا پروویژن ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن ہندوازم میں ہندو لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں. اس کی بنیاد پر موب لنچنگ ہوئی ہے. کوئی گائے لے کر جا رہا تھا، اس کو مارا گیا، تو قانون نے کیا کام کیا وہ دوسری بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کمیونزم کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب ایک انسان کی جان لی جاتی ہے اس کسی مذہب کے نام پر. یہ اگرچہ گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے، لیکن انڈیویجول ہی اگر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے روٹس جو ہے وہ ریلیجن سے ہی ریلیٹڈ ہیں، وہاں سے ہی اس کے روٹس نکلتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کانسٹیٹیوشن میں ٹیکل کیا گیا ہے، گویا ان پاور شیئرنگ میں ان کا خیال رکھا گیا ہے، ان کو ٹھیک جگہ دی گئی ہے. تو ہم نے دیکھا بھی کہ بہت سارے وقت تک ٹھیک طرح رہا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر گورنمنٹ پالیسی کے خلاف، سوشل جو رولز ہیں ان کے خلاف، مورل ویلیوز کے خلاف جا کر کمیونزم برپا کرتا ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، ریلیجس لیڈرز بھی انوالو ہوتے ہیں. فرام اینی ریلیجن ہم یہ نہیں بتا سکتے. تو عام طور پہ اس سے نقصان ہوتا ہے. ملک میں ترقی کے بجائے ایک ان ایکویلٹی یہ ہو جاتی ہے کہ ڈی سٹیبل ہو جاتا ہے ملک. لوگ پروگرس کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنے دنگوں فسادوں اور نقصان کرنے میں لگ جاتے ہیں، جس کو ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. I have already told you that India in nature is a secular state. یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. سیکولر کے معنی ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کو جو ہے اپنے مذہب کو اپنے ذاتی ذات تک محدود کرنا ہے. کوئی دن رات نمازیں پڑھتا رہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں پڑھتا ہے. کوئی پجاری مندر میں 24 گھنٹے رہے اور وہاں پوجا پاٹ کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ سیکولر فائبر جو ہے، سیکولر فائبر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ پرابلم اس میں ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، بہت سارے یہ جو ہے ہم نے وہ اس میں انڈیا اس میں دیکھا. جیسے شری لنکا میں انہوں نے سنہالا نے وہ جو دوسری پاپولیشن تھی جو مائنارٹی میں تھی، تو بودھزم والوں نے وہاں ان کے ساتھ پھر کیا کیا، وہاں پہ کیسے کلیش ہوئے، سول وار ہوا. تو سوسائٹی ڈیسیبل ہو جاتی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو غیر محسوس تصور کرتا ہے. تو ریلیجس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ ہے، بلانگنگ ٹو، یہ کسی بھی کاسٹ کی یہ جو ذات کی بات کی بنیاد پر جو سوشل ان ایکویلٹی ہے، جب ایک انسان کو اس کا حق بحیثیت ایک سٹیزن نہیں دیا جاتا ہے، کاسٹ جو ہے، کاسٹ کی بنیاد پر اسے سپریٹ کیا جاتا ہے، سپریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، تو اس کے جذبات، احساسات، دوسری چیزیں ان کا خیال نہیں رکھ جاتا ہے. ان سوشل ان ایکویلٹی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کچھ دونوں طرف سے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ جو سپریس ہوتا ہے اس کو اپنا حق ڈھونڈنا ہے. تو جو اسے سپریس کرتا ہے، سپریسر جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں میں گنجائش کانسٹیٹیوشن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے. ایز پر کانسٹیٹیوشن ایوری سٹیزن آف انڈیا از اکول، ہیونگ اکول رائٹس. ہر ایک اس کے حق برابر ہے. لیکن ایز پر گراؤنڈ لیول ہم نے دیکھا، گراؤنڈ لیول پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. گراؤنڈ لیول پر ابھی بھی وہ انیکویلٹی پائی جاتی ہے. دلتس جو ہے اس کے بہت زیادہ شکار ہوئے ہیں. انہیں ابھی بھی وہ سوشل رائٹس جو ہے، وہ میرج ہوں، دوسری چیزیں ہوں، یہ جو ایجوکیشن ہو، تو ابھی جتنا انہیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے تو انہیں ابھی وہ حق نہیں ملتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی بھی ناروا سلوک چند لوگوں کی ہی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں کہ وہاں فلانی جگہ ایسا ہوا دلتس کے ساتھ، یا دوسری جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کو ہم چینج نہیں، اگر چاہے نیچرل نہیں ہے، تو جیسے جنڈر جو ہے وہ ڈویژن جو ہے نیچرل ڈویژن، تو ہماری جو سوسائٹی کا ہے یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اگر چاہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کسی وقت وجود میں آیا ہے، لیکن اس کا ہمیں ضروری خیال رکھنا کہ ڈائیورسٹی کو انڈیا کے جو میٹرس ہیں، انڈیا کو چلانے میں اس ڈائیورسٹی کا خیال رکھنا ہے.
अगर हम इस डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोग पता नहीं किस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे, लोग बर्दाश्त करेंगे भी या नहीं करेंगे, वायलेंस होगी। और इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है, डायरेक्टली एक मैसेज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, दैट मैसेज इज दैट इंडिया इज नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे जो इसकी इमेज जो है, इमेज ऑफ ए कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज बहुत खराब हो जाती है। जब वो हुई तो नेशनल इंटीग्रिटी जो है, सालिमियत जो है, मुल्क की सालिमियत, हो सकता है ऐसा भी होता है कि किसी माइनॉरिटी को हम दबाने की कोशिश करेंगे, वो फिर उन्हें लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन्हें मुल्क को बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनमें कोई टैलेंटेड हूं, वो टैलेंटेड मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या मुल्क से बाहर जाकर वो इसी मुल्क के खिलाफ, फिर मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं। असल में वो फिर मुल्क के खिलाफ होते हैं। यानी हर एक का इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मुल्क जो है वो इस डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है, तरक्की के बजाय पीछे चला जाता है। इंडिया में जितना भी मैन पावर है, अगर उसको पर्पजफुली यूज किया जाए, ये राइट्स दिए जाए, सिंपैथी हो, पर्टिकुलर ये है कि एक विलिंगनेस हो, किसी लीडर के अंदर के विलिंगनेस हो कि हमें तमाम चीजों से इसको सेक्युलर फाइबर को कंसिडर करते हुए हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमें जो यहाँ से बाहर लोग जाते हैं, हमारी इतनी इंडस्ट्री है, हम हर एक को रोजगार दे सकते हैं, कोई न कोई नौकरी ही जरूरी नहीं है। तो नौकरी के बगैर भी यहाँ पर जो दुनिया में इसकी डिमांड है, जैसे चाइना है, चाइना से इंडिया की पॉपुलेशन जो है वह चाइना से कम है, लेकिन वहां पर इतनी जो है बेरोजगारी नहीं है जितनी कि इंडिया में देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग अभी भी, लोगों का स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टैंडर्ड हम देखेंगे बहुत ही डाउन है। तो क्राइसिस होती है, वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, दूसरे क्राइसिस जो है। तो इसकी बुनियाद जो है कि अभी तक ये लीडरशिप जो है, लीडरशिप की मेजॉरिटी वो मुल्क को लूटने में ही लगे हैं। उन्होंने मुल्क को ज्यादातर बनाने की कोशिश नहीं की है, वरना ये कोई बात ही नहीं कि इतना मैन पावर होने के बाद हम मुल्क को आगे न बढ़ाए। तो लिहाजा एक वेलविशर, बीइंग ए वेलविशर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान की हमें खिदमत करनी चाहिए। इंसान का ताल्लुक किस मजहब से हो, किस जात से हो, हमें उन्हें समझना चाहिए कि इनके अंदर जो है इसी लाल रंग का खून दौड़ रहा है। 2 आंखें हैं, 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 जुबान है, जो हर एक की मुश्तरका है। तो ये मतलब हमें जान लेना चाहिए कि किसी गरीब बच्चे के अंदर सलाहियत इतनी हो सकती है कि वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इसको हार्वेस्ट करना होता है, इसको एम्पावर करना होता है, इनको हौसला देना होता है। हमें इसकी शक की बुनियाद पर नहीं, हमें जिद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी की बुनियाद पर यह सोचना चाहिए किस तरीके से मुल्क तरक्की करे, मुल्क में ये जो मुल्क की सालियत बरकरार रहे, चाहे छोटी लेवल पर हो या बड़ी लेवल पर। तो इससे मुल्क का भला हो सकता है। सबसे बड़ा भला ये है कि हम इंसानियत की फिक्र करें, अपना टाइम पर्पज फुल बनाएं, आवारगी से बचने की कोशिश करें और अपने आप को तमाम गंदी बातों से, खराब बातों से, खराफात से पाक रखने की कोशिश करें। शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि शायद अभी बच्चों ये शायद कम्युनिटी क्लासेस हम लेने जा रहे हैं, इसलिए आप ग्रुप से जो है अटैच रहिए ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इन्फॉर्म रहें और आपका टाइम ज़ाया ना हो। थैंक यू वेरी मच।